Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. 2 Corinthians 4:7. Dice así: It says it like this. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, But we have this treasure in earthen vessels, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. that the excellence of the power may be of God and not of us. La Biblia The Bible nos habla de un tesoro speaks to us about a treasure que es contenido en un vaso de barro. that is contained in an earthen vessel. Y esos vasos de barro And those earthen vessels somos nosotros, is us, los seres humanos, human beings, que fuimos formados del barro. that we were formed from la the tierra. clay, from the earth. Fuimos creados así We were created that way, para hacer unos envases. to be earthen vessels. No somos ángeles, We're not angels, somos seres humanos. we're human beings. Los ángeles The angels fueron creados con cuerpos espirituales, were created with spiritual bodies. y como tienen cuerpos espirituales, And since they have spiritual bodies, la función de los ángeles the function of the angels, es diferente, it is different. y el propósito de los ángeles And the purpose of the es angels, diferente it's different al de nosotros. from ours. Dice la Biblia The Bible says que nosotros fuimos creados that we were created inferiores a los ángeles. inferiors of the angels. Inferiores porque somos vasijas de barro. Inferiors because we are earthen vessels. El material que Dios usó para formarnos The material that God used to form us, es un material inferior, it's a material that is earthen. pero todo es porque hay un propósito But everything is because it has a purpose y hay una función, and there's a function. y es que Dios nos hizo a nosotros para hacer envases. And it's that God made us to be earthen vessels. Los ángeles no son envases. The angels are not vessels. Los ángeles cumplen otras funciones en la vida de Dios. They fulfill another function in the life of God. Nosotros We somos vasos are vessels de barro, of clay. pero el propósito que tenemos en esta vida But the purpose that we have in this life es que esos envases de barro is that those earthen vessels, contengan they contain el tesoro más grande del universo, the treasure, the biggest treasure in the universe, que es Cristo, that is que es Christ, Dios. that is God. Fuimos diseñados It was spiritual, para contener a Dios, and it was designed to contain God, para ser los envases de Dios. to be the vessels of God. Y la razón por la cual Dios nos hizo de barro And the reason in which why God made us from y clay no nos hizo de otro material más fino, and not a more elegant tal material, vez el material que pudiéramos pensar más ordinario y más barato, maybe you could think that it's more ordinary or cheaper, es la tierra, el barro. is the clay. Hay the materiales earthen. más finos, There are más materials preciosos. that are more precious, more expensive. Pero dice la Biblia But the Bible says que Dios nos hizo como vasos de barro that God made us as earthen vessels por una razón, for a reason, para que la excelencia del poder so that the excellence of the power sea de Dios can be of God y no de nosotros. and not of us. En otras palabras, In other words, para que el que sobresalga, for the one that can go forward el que se glorifique, and glorifies themselves, el poder y la excelencia the power and excellence sea de Dios can be of God y no de nosotros. and not of ourselves. Entonces, para que nosotros entendamos And so for us to be able to understand esta revelación, this revelation, Dios nos dice, God tells us somos vasos de barro. we are earthen vessels. Y esto va en contra And this goes against de nuestra propia dignidad, our own dignity, de nuestro propio orgullo. our own pride. Nuestro orgullo nos dice Our pride tells us que somos gran cosa, that we're a great big thing. que somos lo más importante y lo mejor del mundo. We're the most important thing and the best in the world. Nosotros nos apreciamos y valoramos mucho. We appreciate ourselves and value ourselves a lot. Por eso somos tan orgullosos. That's why we're so proud. Por eso hay tanta dignidad en nosotros. That's why there's so much dignity in us. Porque nos creemos gran cosa. Because we believe that we're such a great Nos thing creemos materiales preciosos. and precious materials. Y resulta que, en cambio, Dios nos dice, no, And God tells us, no, te hice I made you de barro, from clay, del material más barato,
from the most cheapest material para que yo pueda habitar dentro de ti. so that I can dwell inside of you. Y cuando yo esté dentro de ti, And when I'm inside of you, todo lo glorioso y lo excelente everything that is glorious and excellent sea mío y no tuyo, can be mine and not yours. para que yo sea el que sobresalga So that I can be the one that comes out y tú no. and not you. Entonces, a veces humanamente nosotros So sometimes, humanly speaking, nos cuesta aceptar eso, it costs us to accept porque that. siempre queremos pensar Because we always want to think que yo soy el más importante, that I am the most important one. yo soy lo que más vale. I am the one that's most valuable. Somos tan orgullosos We're so proud que nos sentimos y nos ofendemos fácilmente. that we feel and offend ourselves easily. Aún si alguien nos dice algo, Even if somebody tells us something, nos molesta. we get bothered. Eso muestra qué tan orgullosos somos nosotros, This shows us how proud we are, qué tanto nos valoramos. how much we value Nos ourselves. sentimos ofendidos por cualquier cosita. We feel offended by any little thing. Si alguien nos dice, estás gordito If somebody tells us you're a little fat o estás muy flaco, or you're a little skinny, ya nos ofendemos, we already get offended porque nos apreciamos tanto nosotros. because we appreciate ourselves so much. Tenemos un concepto tan elevado de nosotros mismos. We have such an elevated concept of ourselves. En cambio, Dios quiere que tengamos un concepto tan bajo de nosotros But rather, mismos, God wants us to have a concept that is very low. que nos demos cuenta que somos unas vasijas de barro, For us to realize that we are earth and clay. que nuestros vessels, cuerpos that our bodies son hechos del barro, are made from the clay para poder contener el tesoro más grande del universo. to be able to contain the most greatest treasure in the universe. En otras palabras, In other words, Dios no quiere God doesn't want que nosotros compitamos con Él. for us to be able to compete with Him. Dios nos hizo God made us para contenerlo a Él, to contain Him, pero que lo podamos contener en humildad, but that we can contain Him in humbleness en humillación. and humbling. Y solo podemos ser humildes And we can only be humble cuando reconozcamos y entendamos when we recognize and understand cuál es nuestra materia prima, what is our prime material, qué somos, who we are, vasos de barro. earth and vessels. No somos vasos de oro ni vasos de plata, We're not vessels of gold or ni de silver piedras preciosas. or precious stones. Somos vasos de barro. We're earthen vessels. Entonces, si entendemos esto So if we understand y lo this recibimos and we receive this con humildad, with humbleness, si no hay humildad, no lo vamos a recibir. if there's no humbleness, we're not going to Por receive eso una de this. las cosas que más hace difícil que nosotros podamos ver a Dios es nuestro orgullo, That's why it's one of the things that allows us to not see God is our nuestra pride, dignidad. our dignity. Queremos tener una relación con Dios, We want to have a relationship with God, pero queremos al mismo tiempo competir con Dios. but at the same time we want to compete with Los God. ángeles The angels, trataron de competir con Dios. they tried to compete with God. Por eso hubo la rebelión en el cielo. That's why the rebellion in the heavens happened. Lucifer Lucifer era el arcángel, un arcángel precioso. was a precious angel. Y él un día quiso competir con Dios. And one day he wanted to compete with God. Quiso ser igual a Dios. He wanted to be the same as Quiso God. sentarse en el trono de Dios. He wanted to be seated in the throne of God. Y por eso se revela. And that's why he Y rebelled. por eso Dios lo saca al And cielo. that's why God rejects him from the heavens. Y la tercera parte de los ángeles también se unieron a Lucifer. And the third part of the angels also united to Quisieron Lucifer. competir con They Dios. wanted to compete with God. Entonces, Dios no quiere que nosotros compitamos. God doesn't want for us to compete. Porque si yo compito con Dios, Because if I compete with si yo God, me creo un poquito más de lo que debe ser, if I believe that I am a little more than estoy what I should tratando de be, competir con Dios. I'm trying to compete with God. Y si yo estoy compitiendo con Dios, And if I am competing with God, no puedo ser esa vasija I cannot be that que vessel contenga la excelencia del poder de Dios that en contains mi the vida. excellence of the power of God in my life. Yo tengo que reconocer mi condición, I have to recognize my condition, reconocer quién soy recognize who I am, para poder cumplir el propósito para el cual Dios me hizo y me to creó. be able to fulfill the purpose in which God created me, Entonces no podemos ser independientes. so that we cannot be independent. Satanás, Lucifer y los ángeles se independizaron. And the angels, they became independent. Independencia es rebeldía, Independency is rebellion. es competir, It's to compete. es no reconocer It's to not recognize la condición inferior nuestra. our inferior condition. Pero los seres humanos But the human beings, caímos en el mismo pecado. we fell in the same sin. Quisimos competir con Dios. We wanted to compete with God. Y ese es el pecado. And that is a sin. Esa es la rebelión. That's the rebellion. Eso fue lo que sucedió
en el huerto, That's what happened in the garden cuando la serpiente tentó a Eva. when the serpent tempted Eve. Esa fue la tentación. That was the temptation. La serpiente le dice a Eva, The serpent tells Eve, ¿no sabes que Dios te quiere ocultar algo? you don't know that God wants to take away something from Que you? Dios no quiere That He does not want que tú tengas el conocimiento como Él. for you to have the knowledge as He Que Dios does. no quiere That God does not que want tú seas como Él. that you could be like Him. ¿Ves? Ahí vino la tentación. You see, that's where the temptation Yo came. también puedo. I can do it as well. Yo también puedo hacerlo. I can do it too. Yo tengo mi propia decisión. I have my own decision. Yo puedo ser independiente. I can be independent. Yo no tengo por qué vivir humillado. I don't have to live humble. Yo no tengo por qué ser humilde. I don't have to be humble. Yo también valgo. I am valuable. Ahí vino la competencia. That's where the competition Y came. ahí entró el pecado en el And hombre. that's when sin entered in man. Entró la rebeldía. The rebellion entered. Y eso es lo que sucedió con la raza humana. And that is what happened with human race. Todos nacimos We all were born con ese orgullo en with nosotros. that pride in us. Todos nacimos We all are born con ese pecado, with that sin, con esa competencia. with that competition. Y eso es tinieblas. And that is darkness. Ese orgullo That es pride la que no nos deja ver a Dios. is the one that doesn't allow to see God. No podemos ver a Dios ni cumplir su propósito We cannot see God nor fulfill hasta His tanto purpose nos humillemos, until we get humble, hasta tanto reconozcamos nuestra condición. until we recognize our condition. Por eso Dios nos dio la ley a nosotros. That's why God gave us the law. Dios nos da leyes He gives us laws. y las leyes revelan la santidad de Dios. And the laws reveal the holiness of God. Y Dios le dio la ley al pueblo de Israel. And God gave the law to the people of Israel. Pero el propósito de la ley But the purpose of the law no era que el hombre was not that the man pensara could think que era capaz de cumplir that they were able to fulfill los mandatos de Dios, the commandments of God, porque nunca iba a poder. because they're never going to be Pero able to. somos tan orgullosos, But we're so proud, estamos tan ciegos we're so blinded que nosotros queremos pensar that we want to think que podemos cumplir, that we can fulfill, que podemos agradar, that we can please, que podemos cumplir los mandatos de Dios. that we can fulfill the commandments of God. Y entonces nos proponemos So we propose ourselves porque pensamos que somos gran cosa. because we think that we're very great. Pensamos que tenemos mucha fuerza de voluntad. We think that we have a lot of good strength Pensamos que tenemos mucho carácter and a lot of character y que somos capaces. and that we're capable. Ese orgullo, That pride, esa independencia, that independency, esa actitud that attitude es la que nos impide ver a Dios is the one that allows us to not y see nos God. impide It allows us cumplir el plan de Dios. to be able to to not allow us Nos to impide fulfill the plan ver el of God. propósito de Dios en nuestras It vidas. doesn't allow us to fulfill the purpose Entonces, of God in our dice lives. la Biblia And the Bible says, en Romanos capítulo 7, versículo 7, Romans 7:7, dice Pablo ahí, dice, yo conocí el pecado por la I ley, saw the sin by the law. porque si no, la ley no dijera, no codiciarás, yo no conociera la codicia. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. Dios nos tuvo que dar la ley God needed to give us the law para que nos diéramos cuenta so that we can realize que somos pecadores, that we're sinners. no para que pensáramos que íbamos a poder cumplirle a Dios. Not because we thought we were able to fulfill God. Dios nos dice, God tells us, no codicies, do not be no codicies, no. covet. Por ejemplo, pero si Dios no nos hubiera dado esa ley, But if God wouldn't have given us that law, nunca hubiéramos reconocido we would have never recognized que éramos codiciosos. that we were, how do you say, envious. Solo por medio de la ley Only through the law, nos damos cuenta que somos egoístas. we realize that we are selfish. Por medio de la ley nos damos cuenta Through the law, we realize que somos malos, that we're evil, que somos incapaces. that we're not capable. Por medio de la ley Through the law, nos damos cuenta que somos pecadores. we realize that we're sinners. Por medio de la ley Through the law, nos damos cuenta que somos débiles. we realize that we're weak. Si no fuera por la ley, If it wasn't because of the no law, nos daríamos cuenta realmente nuestra condición. we wouldn't realize truly our condition. Entonces, la ley y la religión no nos fue dada
The law and the religion wasn't given to us para que pudiéramos cumplirle a Dios y lograr algo para Dios. to be able to fulfill God and to be able to succeed something for La God. única religión que Dios estableció en esta tierra The only religion that God established on His earth es el judaísmo. is the Judaism, Es la religión the religion que se basa that is en la ley based de Dios. in the law of God. Ninguna otra religión ha sido establecida por No Dios. other religion has been able to be established by Y Dios God. estableció esa religión And God established that religion y esas leyes and those y la laws ley de Dios and the law of al God pueblo de Israel to the people of Israel, para que el pueblo de Israel reconociera so the people of Israel can recognize su incapacidad, their incapacities, su debilidad their weaknesses, y que era necesario humillarnos. and that it was necessary for us to humble Era ourselves necesario humillarnos delante de Dios. in front of God. Cuando nosotros tratamos de cumplirle a Dios When we try to fulfill to God y no podemos. and we can't, Cuando tratamos de agradar a Dios when we try to please God y no and podemos. we can't, Cuando tratamos de hacer las cosas bien hechas when we try to do things good y no podemos. and we can't, Cuando hacemos promesas y when no we podemos. make promises and we can't, Llega un momento en nuestra a vida time comes in our lives en que tenemos que postrarnos al suelo, that we have to surrender to God, humillarnos delante de Dios humble ourselves before y Him, decir, Señor, and say, Lord, definitivamente yo no puedo. I just definitely cannot do it. No puedo cumplir. I cannot fulfill. No puedo dejar de fallarte. I can't stop failing you. No puedo dejar, mi debilidad es mucha. My weakness is very strong. El pecado es más poderoso que mi propia fuerza de voluntad. The sin is more powerful than my own will. No puedo hacer tu voluntad. I cannot do your will. Trato, quiero, pero no puedo. I try, I want to, but I can't. Ese es el propósito de la ley. That is the purpose of the law. Llevarnos a ese momento de humillación, To take us to the moment of humbling, de humildad, of humbleness, para que reconozcamos nuestra condición. so that we can recognize our own condition. Y nuestra condición es que somos vasijas de barro. And our condition is that we're earthen vessels. Isaías capítulo 64, versículo 8, Isaiah 64, dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Isaías 64, 8. 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, And now, Lord, you are our Father, and we are the clay, y tú el que nos formaste. and you are potter. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. And all we are the work of your hand. En otras palabras, Dios nos está diciendo, In other words, God is telling us, Dios nos hizo de barro God made us from clay, y Él es nuestro alfarero. and He is our Alpha. Él es el que nos forma. He's the one that forms Él es el us. que pule las vasijas de barro. He is the one that buffs Él es el que nos moldea the clay, the pots. He's the one that molds us. para que podamos ser ese envase donde Él pueda depositar su vida. That we could be that base where He can deposit His life. ¿Cómo Dios nos puede moldear? How can He mold us? Por medio del quebrantamiento, Through our own breakings, por medio de las circunstancias. through our circumstances. Dios pone circunstancias en nuestra vida God puts circumstances in our lives que sirven para moldear nuestra vasija. that they serve to mold our vessels. A veces Dios tiene que quebrar ese vaso Sometimes God has to break that vessel para volverlo a hacer de nuevo. to be able to do it again. Dios necesita quebrantarnos God needs to break us para volver a moldear ese vaso de barro. to be able to mold that vessel of clay. Como trabaja un alfarero. As an alpha Y- works. Y eso es humillación. And that is humbleness. Dejarnos moldear por Dios. To allow us to be molded by God. Somos tan orgullosos We're so proud. que la mayor parte de las veces nosotros no queremos dejarnos moldear por Dios. The majority of the time, we don't allow God to mold us. Dios pone circunstancias para que nosotros nos humillemos y aceptemos. He puts circumstances in our lives so that we can humble ourselves. Y nosotros nos rebelamos. And we rebel. Nosotros nos resistimos. We resist. Nosotros nos quejamos. We complain. Nosotros murmuramos. We murmur. Asumimos actitudes. We assume attitudes. Nos oponemos. We are opposed. No aceptamos We do not accept las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. the circumstances that God allows in our lives.
Y si hacemos eso, And if we do that, significa entonces it means que no estamos permitiendo que Dios sea nuestro alfarero. that we are not allowing for God to be our Y si alpha. Dios no es nuestro alfarero, And if God is not our alpha, entonces nosotros no vamos a hacer esos vasos then we're not going to be those vessels de barro of clay útiles useful para contener el tesoro más grande del universo. to contain the greatest treasure in the universe. No vamos a poder cumplir nunca el propósito para el cual fuimos creados, We're never going to be able to fulfill the purpose in which we were created. porque esas vasijas de barro que somos nosotros Because those earthen vessels that we are deben contener should contain la vida del Señor. the life of the Lord. Debemos contenerlo a Él We should contain Him. para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. So the excellence of power can be Him and not us. Para que un día podamos decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, So that we can one day say, as Paul said in Galatians 2:20, ya no vivo yo, I no longer live. ahora vive Cristo en mí. Now Christ lives in me. Quiere decir, Means ya no soy yo, that it's no longer me anymore. yo soy simplemente un envase. I am just simply a vessel. Ahora es Cristo el que vive en mí. Now it is Christ who lives in me. Ahora lo que yo vivo, lo vivo por la fe. Now what I live by faith. Ahora es el Señor el que hace las cosas por mí. Now it is the Lord that does things for me. Ahora es el Señor el que toma las decisiones por mí. Now it is the Lord that makes decisions for Ahora me. es el Señor el que reacciona por mí. Now it is the Lord that reacts for Ya me. no soy yo. It's not me anymore. Yo ya fui quebrantado, ya me humillé. I was already broken and I already humbled. Ahora es Cristo el que vive en mí. Now it is Christ that lives in Ahora es el tesoro del universo el que vive en mí. me. Now it is the treasure of the universe that lives in me. Por eso Dios nos hizo así. That's why God made us that way. Pero cuando nosotros nos resistimos But when we resist a la obra del alfarero, to the work of the Alpha, cuando Dios trata de moldearnos when God tries to mold us, y nos moldea, repito, por medio de las circunstancias, He molds us through the circumstances, por medio de las dificultades, through the difficulties, por medio de los quebrantamientos. through our breakings. Dice la Biblia en Romanos 8:28 The Bible says that in Romans 8:28, que todo obra para bien para los que aman al Señor. that everything works good for those that love the Lord. Esa es la obra del alfarero. That is the work of the Dios Alpha. está moldeándonos con todo. God is molding us with everything. No hay casualidades en nuestra vida. There's no coincidence in our lives. Hay momentos, There are moments, y si no los has tenido, los vas a tener, and if you haven't had them, you're going to en que have vas a them, querer salir corriendo. that you're going to want to go run. Hay momentos en tu vida There are moments in your life en que vas a quererte explotar, that you want to explode. en que tal vez piensas que ya no soportas más, That maybe you think that you can't put up with anymore. que ya no eres capaz de resistir más, You're not capable to resist anymore. que no estás dispuesto a aceptarlo más, That you're not willing to accept it anymore. que no tienes capacidad de permanecer. That you don't have the capacity to remain. Aún esos momentos Even in those el moments, Señor los permite the Lord allows us para llevarnos a humillarnos más. to be able to humble ourselves more. Y eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos And that's más. what God wants for us, to humble ourselves Y more. que digamos, Señor, And to say, Lord, no puedo más. I can't anymore. Sálvame, Save me. ayúdame, Help me, please. please. Momentos en que a veces tenemos que tal vez llorar Moments that we probably have to cry porque sentimos que ya no más. because we feel that we cannot any longer. Ya, como dicen, la última gota que derramó el vaso. The last drop that the vessel poured. Pero Dios But God a veces nos tiene que llevar a eso sometimes has to take us to that para ver si podemos ser formados o no to see if we can be formed or not como vasos de honra. as vessels of honor. Es posible It is possible que a veces huyamos del Señor. that sometimes we flee from the Lord. Es posible It is possible que salgamos corriendo. that we can go and run. Pero aunque lo hagamos, But even if we do it, como le pasó por ejemplo a Abraham, like it happened to Abraham, en varias ocasiones él salió corriendo, él En tomó various- sus propios caminos. in various occasions he took his own paths. Él le dio la espalda a Dios. He put his back to God. Él quiso hacer las cosas con sus propias fuerzas, He wanted to do things with his own strength, a su manera. his own way. Pero aunque lo hagamos, But even if we do it, Dios va a seguir tratando con nosotros. God is going to continue dealing with Va a us. seguir tratando con nosotros He's going to continue dealing with us porque somos sus hijos, because we are his children. porque Él ya nos compró, Because he already bought us. porque le pertenecemos. Because we belong to Él him. nunca va a seguir, va a parar. He's never going to stop.
Él va a seguir tratando con nosotros hasta el último día. He's going to continue dealing with us. Aunque le to the queramos end dar of la life. espalda, Even if we put our backs towards ahí him, va a estar Dios that's where God's going to be. tratando con nuestra vida. To deal with our lives, Si nos sentimos muy listos even if we feel very y creemos que nos podemos salir con la nuestra, ready and prepped and think we can get away with it, ahí va a estar el Señor, God is going to be there, haciéndonos sentir tal vez miserables, allowing us to probably feel miserable, sintiéndonos destruidos, making us feel destroyed. haciendo lo que tenga que hacer Do what he needs to do para que volvemos a humillarnos, so that we can return to humble volvamos ourselves, a sus caminos so that we can return to his path y levantemos ese altar, and lift up that altar, levantemos esa ofrenda to lift up that offering en humillación, and humbling, quememos ese incienso agradable for us to burn that y le digamos, Señor, pleasant fire, and for us to say, me rindo, I surrender. Señor, Lord, haz lo que quieras, do what you want. heme aquí, Here I am. no sé, I don't know, pero hazlo. but just do it. Y eso es lo que Dios necesita And that trabajar is con nosotros, what God needs to treat with us, porque somos vasos. because we are vessels. Nosotros sentimos necesidades, We feel needs. porque somos vasijas. Since we are vessels, Sentimos hambre, apetito. we feel hunger and appetite. Dios nos hizo como vasijas. He made us as vessels. Somos como un estómago vacío. It's like we have an empty stomach. Cuando el estómago está vacío, When the stomach is empty, tenemos unos sensores que nos dicen hay hambre. we have sensors that tells us that we are hungry. Cuando tenemos sed, When we are thirsty, tenemos unos sensores que nos dicen we have tengo sed. sensors that tells us that we're thirsty. Inmediatamente sentimos necesidad. We immediately feel the need. Tenemos necesidad de saciar nuestra hambre, nuestro apetito, We feel the need to quench our thirst and porque hunger, tenemos un vacío. because we have emptiness. Y eso es lo que también somos nosotros And en that's nuestra who alma. we are as well in our soul. Porque somos vasos, Because we are vessels, sentimos vacíos, we feel emptiness. sentimos We necesidades, feel needs. sentimos hambre y apetito. We feel hunger and Y appetite. por eso el hombre, And that's why man, porque nadie quiere vivir con hambre. because nobody wants to live with hunger. Cuando nuestro estómago está vacío When our stomachs are empty y tenemos mucha hambre, and we're very hungry, tenemos necesidad de comer. we have the need to eat. Y lo ideal And the ideal es que comamos una comida saludable para el cuerpo, is for us to eat food that is healthy for the body, que nos nutra, for it to nurture us, que nos mantenga un cuerpo saludable. to maintain us in a healthy body. Pero si nos dan una comida no saludable, But if they give us food that is not healthy, como dicen aquí, una comida chatarra, like junk food, una comida que tal vez pudiera hasta enfermar nuestro cuerpo. that could probably even cause our bodies to get sick. Y si tenemos desespero de hambre, If we have despair of hunger, vamos a comerla. we're going to eat it. Vamos a comer lo que nos den We're going to eat what they give us para saciar nuestra necesidad. to quench our needs. Y la comida chatarra, And the junk food, la comida microondas, the food that's microwavable, la comida que no es the saludable, food that is not healthy, es la más fácil y la más barata. is the easiest one and the cheapest one. Y tal vez la más cómoda. Maybe even the more comfortable Es one. más cómodo hacer un perro caliente It's easier to do a hot dog que no es sino calentarlo en un microondas, that you just have to put in a microwave, o hacer un sándwich de jamón or do a sandwich of ham que se hace en un segundo, that you make in 1 second. que hacer un plato de lentejas, Then to do a bowl of lentils, preparar unas verduras, prepare some vegetables, tener una comida saludable. have healthy food. Pero nos gusta resolver nuestra hambre fácil, But we like to resolve our hunger in an easy way. saciarnos fácil To quench is not y easy. rápido. To quench ourselves easily and Y eso es lo fast. que hacemos con nuestra alma. And that's what we do with our soul. El alma nuestra siente mucha hambre, mucha necesidad. Our souls feel a lot of hunger and need. Todo el día nos levantamos vacíos. Every day we wake up empty. Por eso sentimos ansiedades. That's why we feel anxiety. Por eso nos preocupamos también. That's why we worry as well. Por eso nos estresamos. That's why we get stressed. Por eso vivimos una vida angustiada a veces. That's why we live a life sometimes that is in anguish. Por eso a veces estamos de mal carácter. And sometimes we have a bad character. No hay cosa más difícil que acercarse a una persona con mucha hambre. Something that's very difficult is to get near to somebody that has Tú a lot ofendes of a alguien que está hunger. muriéndose del hambre.
You go up to somebody that is dying of hunger o muriéndose de la sed or dying of y thirst, corres más alto riesgo de que esa persona se moleste más. and you run a great risk for that person to get bothered as Se well. irrita más fácil. They get irritated easier. El carácter es más fuerte The character is stronger porque tiene mucha necesidad, mucho apetito, because they have a lot of needs and appetite, porque está vacío. because they're empty. Lo mismo pasa con el alma humana. The same thing happens with the human soul. Por eso muchos seres humanos viven irritados, That's why many human beings, they live irritated. se fastidian con todo, They get frustrated with everything. se ofenden con todo, They get offended with everything. son agresivos They're aggressive porque viven con mucha hambre, because they live with a lot of hunger. están desesperados, They're in despair. viven con mucha angustia They live with a lot of anguish porque hay mucho vacío because there's a lot of y emptiness. por eso uno tiene que acercarse de lejitos And that's why you have to get near from far away, porque corre riesgo because you run the risk de ser agredido por las personas. to be harmed by those people. Uno maneja en el sur de la Florida You drive in South Florida, y hay que manejar con cuidado. and you have to drive very carefully. Tienes que tener mucho cuidado, no irte a meterte al frente de nadie, You have a to ser be very imprudente, careful and to be prudent to not get in front of somebody, porque la gente vive agresiva. because people live in aggressive. Una vez una persona casi se baja del carro a pegarme Once there was a person that almost got out of the car to hit y yo me, ni sabía por qué. and I didn't even know why. O sea, la gente está súper agresiva People are super aggressive porque entre más vacía esté la gente, because the more empty the people are, más agresivo se the vuelve. more aggressive they are. Peor carácter tiene The worse character they have, porque es una persona hambrienta, because it's the person that is in hunger, como las bestias del campo. like the beast in the field. Por una bestia hambrienta, Put a beast that is very hungry. no te acerques a ella. Don't get near to them. Acércate a una bestia que ya esté saciada en su estómago Get near to a beast that they already were satisfied, y verás que es mansita. and you see that they'll be tender. Pero si está hambrienta, But ni if te they're acerques. hungry, don't even go near. Corres peligro de que te ataque. You run the risk for them to attack Y eso you. pasa lo mismo con el alma And humana. the same thing happens with the human mind. Por eso los seres humanos somos agresivos. That's why the human beings are aggressive. Por eso somos irritables. That's why we are irritable. Por eso vivimos frustrados. That's why we live frustrated. Porque estamos vacíos. Because we are empty. Tenemos mucha necesidad, mucha hambre. We have a lot of need and hunger. Y por lo tanto estamos desesperados. And so therefore we are Por desperate. eso tenemos a veces tanta ansiedad. And sometimes we have so much anxiety, Nos agotamos. we feel tired. Nos cansamos mucho. We get tired a lot. Vivimos cansados. We live tired. Una persona con hambre se cansa. A person that is hungry gets tired. Una persona con hambre se va sintiendo desnutrición. They start feeling that they don't have a nutrition Y lo mismo anymore. le pasa al alma. And the same thing happens to their El soul. alma se va cansando. The soul starts to get tired. Aún nos vamos enfermando. We even start to get sick. Nos vamos volviendo We paranoicos. start to become paranoid. Y aún muchas personas terminan en los psiquiatras. And even some people end up in the Los psiquiatras. psychiatrist. Porque es tanto el vacío, Because the emptiness is so much, tanta la necesidad is so much need que no pudieron saciar en la vida. that they could not quench in life. Entonces necesitamos So we need saciar, to quench. así como nuestro cuerpo. Just as our bodies, Nuestro cuerpo tiene necesidades. our bodies have needs. Necesidad de comida, Needs of food, física. physical. Es horrible sentir hambre. It's horrible to feel hunger. Tal vez tú no sientas mucha hambre porque Maybe tienes comida todos los días. You don't feel much hunger because you have food every day. Pero si te toca pasar 10 horas sin comer But if you have to pass 10 hours without y eating, empiezas a sentir esa fatiga en tu and estómago you start to feel the fatigue in your stomach y una gran sed and a big thirst que no la puedes saciar, that you cannot quench, te sientes mal. you feel bad. Imagínate, y eso es lo que nos pasa en nuestra alma. Imagine that is what happens in our soul. Por eso a veces nos sentimos angustiados. That's why sometimes we feel anguish. Por eso no tenemos paz. That's why we don't have peace. Por eso no hay gozo. And there's no joy. Por eso la gente nos ve con caras amargadas. That's why people see us with bitter faces. No podemos proyectar We cannot paz, project peace, felicidad, gozo. happiness, joy. Entonces, así como nuestro cuerpo tiene apetitos, And just as our body has appetite, nuestra alma our soul tiene apetito. has appetite. Y por eso Jesús And that's why Jesus vino a nosotros came to us a decirnos to tell us, en Juan capítulo 6, versículo 57, John 6:57, dice,
como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. It says, as the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Este es el pan que descendió del cielo. This is the bread which came down from heaven. No como vuestros padres comieron el maná Not y as your murieron. fathers ate the manna and are dead. El que come de este pan vivirá eternamente. He who eats this bread will live forever. Jesús nos dice, Jesus tells us, yo soy la comida para tu alma. I am the food for your soul. Yo soy la verdadera comida que tu alma necesita. I am the real food that your soul needs. Yo soy la única comida I am the only food que te va a saciar, that is going to quench, que te va a saturar, that's going to saturate you, que te va a hacer sentir pleno. that's going to allow for you to feel full. Porque hay otras comidas Because there are other foods chatarras, that are junk food. otras comidas que el mundo nos ofrece, Other foods that the world offers us que te enferman, that allow you to become sick que te hacen daño, and harm you que te destruyen, and destroy you. que sí son comidas, That they are foods, pero te hacen daño. but they harm you. Entonces es la comida que el mundo nos ofrece. So it is the food that the world offers Por eso us. como tenemos vacíos y necesidades, And since we have emptiness, los seres humanos queremos saciarlas as human beings, we want to fill them. y generalmente tratamos de llenar nuestra alma con comida chatarra, And we generally try to fill our soul with junk food, con diversiones del mundo, with enjoyments in the world, con satisfacciones temporales, with temporary satisfactions, con vanagloria temporal, with temporary vain and glory, con cosas, with things, con personas, with people, con circunstancias. with circumstances. Queremos saciar nuestra hambre We want to quench our hunger con muchas cosas que no son Cristo. with a lot of things that are not Christ. Y entre más buscamos saciarnos así, And the more we try to seek to satisfy ourselves that way, más vacíos nos the sentimos. more empty we are. Y no solamente más vacíos, And not only just empty, that we feel more empty, sino que nos vamos enfermando but we más. start to get sick more. Y vamos cayendo And we start to fall en niveles de enfermedad, in levels of sickness, niveles de enfermedad espiritual. of levels of sicknesses that in spiritual. Vamos cayendo, We start to se van fall, formando fortalezas en nuestra vida, and they start to form strongholds in our lives, raíces de amargura, roots of bitterness, enfermedades espirituales spiritual sickness que van enfermando cada día más nuestra alma. that start to become our soul sickened. Y nos vamos volviendo como locos. And we start to become like crazy people. El ser humano se ha vuelto como loco. Human beings have become crazy. La gente está loca. People are crazy. La gente no actúa They normalmente. don't act normal. La gente actúa torpemente They act very odd porque se ha llenado de basura because they have filled themselves y with no se ha trash, nutrido de la verdadera comida. and they haven't nurtured themselves with the food, the real food. Necesitamos saciarnos de Cristo. We need to satisfy ourselves with Necesitamos llenarnos de Cristo. Christ. We need to fill ourselves with Christ. Por eso es que somos egoístas. That's why we're bitter. Una de las We're características más notables del ser humano, selfish, and one of the most characteristics that is most lo que noticeable más nos caracteriza a nosotros, of a human being, the most that characterizes es us, el egoísmo. is selfishness. Somos egoístas, We're súper selfish. egoístas. We're super selfish. El mundo gira alrededor de The nosotros. world surrounds us. Primero yo, First me, segundo yo, second me, tercero yo. third me, Y seguimos. and we continue. ¿Por qué somos egoístas? Why are we selfish? Es normal que seamos It's egoístas. normal for us to be Si estamos selfish. vacíos, If we are empty, vamos a ser we're egoístas. going to be selfish. Tenemos que ser We egoístas. have to be selfish. Porque yo no puedo Because I cannot dejar de ser egoísta si estoy vacío. stop being selfish if I'm empty. Porque si yo, imagínate una persona muriéndose de hambre, Imagine a person that is dying of hunger. no puede estar pensando They cannot be thinking en cómo ayudar a los necesitados, and how to help the need en cómo bendecir a otros. and how to bless others. ¿Cómo va a hacer eso si está muriendo de hambre? How are they going to do that if they're dying of hunger? Primero tiene que saciar su necesidad. First, they have to quench their needs. Y una persona llena, And a person that is full, saciada, quenched, entonces
va a poder pensar en otros, then they're going to be able to think of others. va a poder darle a otros, They're going to be able to give to va a others. poder pensar en la necesidad de los They're demás. going to be able to think of the needs of everybody Pero else. si la persona es un homeless, But if a person is homeless, muriéndose de hambre, dying of hunger, lo único que espera es que los demás le den. the only thing that they wait is for everybody else to give to them. Espera la ayuda de todos. They need the help of everybody else. El desespero de que sea ayudado. The despair that they need to be Todo helped. tiene que ser para él. Everything has to be for them. Y eso es lo que somos los seres And humanos. that's who we are. We're Egoístas. selfish. Todo el día estamos demandando para nosotros, Every day we're demanding for ourselves. exigiendo para nosotros, Exceeding for ourselves. exigiendo a la gente que nos complazca, Demanding for people to please us. que nos den, To give to us. que nos hagan, And to do things for que nos us. satisfagan. And satisfy us. Pero a mí no más. But just me. A mí no me interesa tu necesidad. I'm not interested in your need. A mí no me interesa lo que tú puedes estar I'm not pasando. interested in what you're going Ni siquiera tengo cabeza para verlo ni para through. I pensarlo. don't even have the head to think about it and Porque to see estoy it. tan necesitado de mí Because I'm so in need of myself que solo puedo pensar en mí. that I can only think of myself. Solo puedo pensar en mi I necesidad. can only think of my own need. Estoy necesitado. I am in need. Necesito ayuda. I need help. Por eso somos egoístas. That's why we're selfish. La mayor parte de los problemas The majority part of the problems de las relaciones humanas of human relationships se originan en el egoísmo. are originated in selfishness. ¿Cómo dos personas se pueden relacionar siendo egoístas? How can two people relate if they're selfish? Es una tragedia. It's a tragedy. Es una frustración. It's frustration. Los dos son egoístas. The two of them are selfish. Entonces los dos están pidiendo So the two are asking, y ninguno se está poniendo en el lugar del otro. and nobody's putting themselves in the place of the Ninguno other. está dispuesto a dar. Nobody is willing to give. Lo que quiere es demandar, What they want us to demand, exige. and they exceed. Entonces hay un choque, So there's something that they crash hay una with, fricción, and a friction. hay un cortocircuito. It's a short Y por sequence, eso hay la discusión y la pelea. and that's why there's discussion and a fight Por eso hay la amargura. and bitterness. Por eso los resentimientos. That's why there are resentments. ¿Por qué nos resentimos? Why do we get resented? Por lo que me hicieron, Because of what they did to me, por lo que no hicieron por mí, or what they did not do to por me, mi for egoísmo. me, for my Solo las selfishness. personas egoístas se resienten. Only the selfish people get resented. Solo las personas egoístas se molestan. Only the selfish people get Solo bothered. las personas egoístas se irritan. Only the selfish people get irritated. Se vuelven They violentas. become violent. Se vuelven They agresivas. become aggressive Porque somos egoístas. because we are selfish. Y todos lo somos. And we all Todos are los seres selfish. humanos somos All egoístas. human beings are selfish. Todos nacimos egoístas. We are all born selfish. Y por eso cuando un egoísta hace algo para alguien, And that's why when somebody that's selfish does something for somebody, cuando alguien le pide un favor a un egoísta, when somebody asks a favor of somebody that is mira, selfish, necesito tu ayuda. and they say, look, I need your help. Sí, que necesitas. What do you need? Necesito que me ayudes a pasar un mueble de la bodega a mi casa. I need you to help me move a couch Inmediatamente to my sentimos, house. Immediately we feel, qué pereza. oh, how lazy. Y con how- tantas cosas que yo so tengo que much hacer. stuff that I have to do. Y con tantas necesidades que yo tengo. So many needs that I have. No tengo tiempo ni para tal cosa ni para tal I otra. don't even have time for such and such. Y me vienen a pedir este favor. And Bueno, they come and they ask this favor from me. tocará hacerlo. Claro, hermano, con mucho gusto. I have to do it. Okay, brother, yes. ¿Cuándo I can do it. necesitas hacer esto? When do you need to do this? Pues que tal día. Ok, ahí estaré. Okay, I'll be there. Si hacemos el favor, If we do the favor, si hacemos algo por alguien, if we do something for somebody, porque somos educados, because we are mannered, porque queremos que nos vean bien, because we want them to see us good, lo hacemos. we do it. Y tratamos de poner buena cara tal vez, And we try to throw a good face, maybe. pero nos cuesta, But it costs us to do nos it. cuesta. It costs us. Es un gran It's a sacrificio great sacrifice. y lo hacemos. And we do it. Y después de que lo And hacemos, then after we do it, consciente o inconscientemente, consciously or unconsciously, estamos sintiendo, we are feeling el hermano me debe una. the brother owes me. Yo ya le hice un favor. I did a favor to El día que yo the necesite, day that I need. espero que me I ayude. hope that for them to help ¿Ves? us. Viene
damos algo, we give something, hacemos algo para we alguien, do something for somebody, pero siempre estamos esperando alguna retribución, but we're always expecting something, o que nos paguen, or for them to pay o que nos something, devuelvan el or favor, return the o favor, que hagan algo por or for nosotros, them to do something for us. porque si no es injusto. Because if not, it's Todo not el sacrificio right. que yo hice. All the sacrifice I Mira, did. dediqué mi valioso I tiempo. dedicated my valueless time. Dejé de hacer mis I necesidades por stopped ayudarte. doing my needs to help you. Esos somos los egoístas. That's who we are. The Entonces, selfish hay people are. egoístas que son más dadivosos que otros. There are some selfish people that are more givers than others. Pero hay que tener cuidado con esos egoístas que son muy buenas personas. But you have to be careful with those selfish people that are very good people. Hay que tener mucho cuidado con los egoístas que son muy serviciales. You have to be very careful for those selfish people that are very serviceable. Porque vas a quedar muy endeudado con ellos. Because you're going to be in a lot of debt with them. Porque siempre van a estar midiéndote. Because they're always going to be measuring you. A ver si vas a pagarles de to alguna see manera, if you're going to pay them back in such a con way, intereses, with interest, todo lo que él hizo por ti everything that o ella hizo por ti. they did for you. Por eso Dios dice, That's why God says, Dios, que él llama a un pueblo God called people, y que tenemos que reconocer que somos vasos de barro and that we have to recognize that we are earthen vessels para ser llenos de Cristo, to be full of Christ, para que la excelencia del poder sea de él y no de so nosotros. the excellence of Him can be Him and not us. of La power. única manera de que nosotros dejemos de ser egoístas The only way that we should stop being selfish es cuando Cristo nos llena, is when Christ fills us, cuando Cristo nos sacia, is when Christ quenches us, cuando nuestro vaso se llena del Espíritu when our vessels are full of the Spirit y está rebosando el and Espíritu. they're pouring out with Spirit. Entonces ahí ya no hay egoísmo. So there is no longer selfishness No anymore. es que trates de no ser egoísta, It's not that you try to not be selfish. es que simplemente ya no hay egoísmo en tu It's vida. that simply there's no longer selfishness in your life. Cuando estamos saturados de Cristo, When we are saturated of Christ, ya no tenemos que estar pensando en nosotros, we don't have to think in ourselves anymore. porque ya estamos completos en Él, Because we are already complete in Him. ya estamos saciados en Él. We are already quenched in Him. Ahí es cuando Dios comienza a poder usarnos para su propósito. That's when He can be able to use us for His purpose. Hay muchos cristianos que quieren servir a Dios, There's many Christians that want to serve God, pero siendo but egoístas. being selfish. Entonces es muy peligroso que un cristiano egoísta haga cosas para So Dios, it's very dangerous for a Christian that is selfish. They do things for God. porque esos son los cristianos que sirven a Dios, Because they are those Christians that serve God, pero murmuran, but they complain, se quejan, they murmur, critican, they criticize, juzgan, they judge, exigen, they exceed, demandan. demand. Esos son los cristianos que hacen cosas para Dios, egoístas. Those are Christians that do things for God in a selfish way. Ese servicio no le interesa a Dios. That service God is not interested Dios in. no quiere que tú hagas nada por Él, He doesn't ni want para for Él. you to do anything for Him or for Him. La única obra que Dios acepta, The only work that God accepts, el único servicio que Dios the acepta, only service that He accepts es el de Cristo. is the one from Christ. Cuando es Cristo rebosando en tu vida. When it is Christ pouring out in your Entonces, life, si tu vaso está rebosando del Espíritu, if your vessel is pouring out of the Spirit, ese excedente, escucha esto, ese excedente del Espíritu que tú tienes, that of the Spirit that you have, ese sobrante, that leftover of the Spirit, ese that you sobrante have, del Espíritu en tu vida, that leftover of the Spirit of your life, es lo que va a hacer que tú sientas la necesidad is the one that's going to allow you to feel that need de hacer cosas para otros, to do things for others, no para ti, not for yourself, para otros. for others. Ahí ya no sientes la necesidad para tus cosas. There you don't feel the need for your own things. Ahí ya no estás enfocado en tus frustraciones porque You're ya no not las tienes. Focus on your frustration because you already have them. Ahora tu necesidad Now your need es dar, is to give, es hacer por otros, is to do for others, es darte por otras personas. and give for yourself. For Ahí other es people. cuando podemos decir que empezamos a amar con el amor de Cristo. That's where we could say that we start to love with the love of Porque Christ. ya no es nuestro amor, Because it is no longer
longer our love, es el amor de Cristo, it is the love of Christ. porque está sobrando esa llenura en tu vida, Because that fullness in your life is porque overpouring. tienes excedentes, reservas de espíritu, Because you have reserves of the Spirit. y entonces hay una necesidad urgente en tu vida And therefore there is an urgent need in your life de que Dios te use, for God to use you. de que Dios te supla esa necesidad, For God to supply that need, poniéndote almas putting weapons para que tú las ayudes en el espíritu, so that you can help them in the Spirit. poniéndote personas Putting people para que tú las so ministres, you can minister to them. para que tú ores por ellas. So that you can pray for them. Cuando a un cristiano egoísta When a selfish Christian, le dice, mira, necesito que ores por tal persona. when they say, look, I need you to pray for such person. Amén. Amen. Y oramos. And we pray, Pero esa oración es nos cuesta. but that prayer cost us. Tenemos que hacer el esfuercito porque es que We have no to nos really sale force naturalmente. ourselves, because it doesn't really come out naturally, Porque estamos vacíos. because we're empty. Pero cuando estamos rebosando el Cristo, But when we Del are Señor. pouring out of Christ, ya esa oración fluye con gozo. that prayer is flowing with Esa joy. oración brota naturalmente. That prayer just comes out Es naturally. una bendición It is a blessing que Dios ponga personas al frente de nosotros that para God servirlas. puts people in front of us to serve them. Por eso cuando un cristiano está rebosando el Espíritu, That's why when a Christian is overpouring in the Spirit, cuando le piden un favor, no es una carga, when they ask a favor, it's not a burden. es una bendición. It is a blessing. Le da gracias a They give Dios. God thanks. A veces un creyente rebosando, Sometimes a believer that is overpouring, a veces está clamándole, Señor, por alguien. there's sometimes a calling upon the Lord for somebody. Tengo necesidad de compartir, de hablar, de hacer algo por alguien. The need to speak, to do something for somebody. Y tienes la necesidad urgente porque hay sobrante de vida. And you have that urgent need because there's that overpouring of life. Necesitas amar You need to love con el amor de with the Cristo. love of Christ. Ya no piensas en ti, You don't think in yourself ya no anymore. piensas en tu You necesidad. don't think in your own needs. Ahora estás pensando en las demás Now personas. you're thinking of everybody else. ¿Cómo yo puedo bendecir a las personas que están a mi How alrededor? can I bless the people that are around me? ¿Cómo yo puedo hacer algo por los hermanos? How can I do something for the brothers? ¿Cómo yo puedo hacer algo por mi How familia? can I do something for my family? ¿Cómo yo puedo hacer algo por mis vecinos? How can I do something for my neighbors? Y esa es la excelencia del poder And that is the excellence of the power que se expresa en that nosotros. is expressed in us. Ese es el tesoro That is a treasure que terminamos conteniendo en nuestras vasijas de barro. that we end up containing in our earthen vessels. Pero para eso, But for that, todo comienza. everything starts. El principio de toda esta historia The principle of all this story es nuestra humillación. is our humbling, Reconocer nuestra condición. to recognize our humbleness, Saber quién somos. to know who we are, Quebrantar nuestro orgullo. to break our pride, Nuestra dignidad. our dignity, Reconocer que somos vasos de barro. to recognize that we are earthen vessels, Y ponernos en las manos del alfarero and to put ourselves in the hands of the potter para que el Señor comience a moldearnos so that God can start to mold us y que Él pueda depositar ese tesoro and that He can deposit that treasure en nuestras vidas in our lives. y termine Él And for Him glorificándose to end up glorifying en Himself nosotros. in us. Para eso nos llamó el Señor. That's why God called us. Oramos para que podamos cumplir este propósito. We pray so that we can fulfill this purpose. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord.